O, yung buhay na buhay. Live. Sige ba? Yung alive. 1, 2, 3, ganun. Okay, game. Game. Serious. 1, 2, 3. Example muna. Pakinggan natin yung yung Ilakasan nyo yung boses nyo, ha? game. At patuloy na lang natin yun. 1, 2, 3. Team Parisiana! Hello guys, John Puskas TV, Team Parisiana. Oh, yung pangalan mo, tapos Team Parisiana. Huwag ganun ha. Yeah, Joel Gas TV, Team Parisiana. Oh, pares na yun doon. Sinang pala Okay, doon, okay. sa bilang bayod, naka-block lahat. Okay. Pangalawa. Yeah. Hindi, pwedeng dyan, tapos susunod ka doon, tapos dito na naman, tapos ganun. Okay. Okay? Ayun na. Lah, laki. Oh, sige na. Kaya mo yan. Ano natin? Ali. 1, 2, 3. Team Parisiana! Hello guys, John Puskas TV, Team Parisiana. Hello guys, Youth Adventure, Team Parisiana. Hello guys, Joel Gas TV, Team Parisiana. Hello guys, ako po si Kingo Santer, Team Parisiana. Hello mga idol, ako po si Juan Gusanter, Team Parisiana. Hello idol, Team Parisiana po. Parisiana Mix Vlog. Thank you. Okay? Marami pa na sila.